ये तो मने हो किए रागी की जोर ढोलटा को हाणी देछि किए काम करिछि किए करिछि काम कौन हबो एबे हे राजा राजा कौन हबो रे हम ढोल तो किए फटै देछि ढोल बिना पूजा केमिति हबो पूजार समय तो गड़ी जाउछि या परे संधि पूजार आयोजन करने को पड़िबो एबे तो आउ समय नाही कौन करबी मु संधि पूजा रे जदि ढोल न बाजे ताहले तू आउ तोर ई ढोल दी जण एठो बाहरी जब काणी कौड़ीटे भी मिलबनी बक्सिस दबा आ फ्री रे एंटरटेन करबा बंद कर देछि एई राय परिवार केवल मन रखिथिबो जे मागणा रे ए घरू किछि भी तते मिलबनी इसबो कौन कहछ तमे इसबो कथा कहो ना से झियर कोन दोष केही तो ढोल को हाणी देछि बुझी तो होछि कौन कहबा को चाहछ तमे मु कोन एटा कर देछि ना कोन नाई भाई आपण काहे के फटेबे ना ना एमिति भाबरे किए फटेछि किए जाने के फटै देछि ए कहू ना तमे के देखी छ के ढोल को हाणी छी हम ढोल बाबा कौन हबो एबे कौन हबो बाबा दुर्गा पूजा बंद हे जीवन कोन कौन हबो ढोल केमिति बजेबी मु कौन हबो एबे ए अवस्था किए कला पाखरे तो कटोरटा पड़िछि तमने केही निश्चय राखी के कटोरे ही हाणी देछि के करिछि सबु हां के करिछि सह्य करि परिबो बड़ भज मु जदि कहिबी तेबे सेटा तमे सह्य करि परिबो पारिबी किए करिछि जाने सुने हां मु जानिबाकु चाहूछि के करिछि रॉकी केही आउ देखिनी तो ना एटा कोन होछि आमे तो किछि बुझी पारुनु हां ढोल जदि न बाजुछि थाउ ना पूजार समय तो गड़ी जाउछि ना आगे जानिबाकु हबो ढोल रे अवस्था के करिछि सियोर तो एकदम केही देखि नांदी सावधान रहिबो मो बाहाघर पूर्व कुमारी अवस्था रे एटा मोर शेष पूजा आ अष्टमी रे ढोल बाजिबनी बजाओ ना ढोल ए ढोल पे बाजिबो केमिति हेले मते जानिबाकु पड़िबो जे ढोलर अवस्था एमिति किए करिछि को कल्याण तमे कोन कहतिलो किए करिछि तमे सह्य करि पारिबोनी भाउज हां नानी तमे सही परिबनी सानो भाई कुहना ए ढोलर अवस्था एमिति किए करिछि कथा तो कोन कुह तो बारंबार सही परिबिनी बोले काहे की कहउछो के करिछ मते कुह तमे जदी जानिछ मते कुह कहिबी की आश्चर्य से तबलो काहे की थटा करछ कुह ना की फटेछि ढोलटा कुहना बाबा की फटेछि ढोल को कुहना एमिति की करिछि एबे कुहंतु मोरे ढोल किए फटेछि कुहंतु आपण मोरे ढोल किए फटेछि कुहंतु गरीब मनीष सहित ये की खेल खेलुछंती आपण काहे की खेलुछंती गरीब मनीषर पेटरे लात काहे की मारुछंती आमे की अपराध करिछु कुहंतु की अपराध करिछु आमे एबे महादुर्गा को पूजारे ढोल किए बजेबो मो बाबा तो असुस्थ ढोल बजे पारिबेनी से पटरे महाजन कुंभीर परी आ करी रहिछि मो भौणीर जीवन नष्ट करबाकू कुहंतु ए काम किए करिछि ए पाप किए करिछि कुहंतु मते ए जमुना
तू आम आड़ू आंगुठी उठाउछु काहे कह तो से तो कहउचंती जे से जानिचंती ढोलटा किए फटेइची कुहंतु ना दया करे कुहंतु ना किए फटेइची कुहंतु ना कुह कल्याण किए करछि गीत तमे जो जमुना को ढोल बजाइबा ପାଇଁ अनुमति ଦେଇଥିଲ ସେଇଟା ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରି ନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ଢୋଲକୁ କଣା କରିଦେଇଛି ତମେ ତାକୁ ନେଇ ଭୋଗ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ସେଇଟା ବି ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରି ନଥିଲା ତମେ ଯୋଉ ତା ଠାରୁ ଯମୁନାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ ସେଇଟା ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ଭାଉଜ ସତରେ ଭାଉଜ ମା ହେଇଛ ଅଥଚ ଝିଅର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟା ହିଁ ତମେ ବୁଝିପାରିଲନି ନିଜ ଝିଅର ଭଲ ପାଇବାକୁ ନ ବୁଝି ବାହାରର ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରତି ଏତେ ଆଦର ସ୍ନେହ କରିବାର ଫଳ ହଉଛି ଏଇଟା ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ ତ ମିଳିବ ନା ଚୁପ୍ କର ତମମାନେ ତାର ଏତେ ବଡ ସାହସ ସିଏ ତମେ ଗୀତକୁ କିଛି ବି କହିବନି କଣ କହୁଛ କଣ ତମେ କହୁଛି ଯେ ତମେ ଗୀତକୁ କିଛି କହିବନି ଆଜି ମତେ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ आंटी आंटी प्लीज ए सब अशांति एबे करंतुनी आर्जिया तमे चुप रुह ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଅନୁରାଧା ନା 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 ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଗୀତ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି ନା ଛି 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 ଏମିତି କଣ ପୂଜାର ଢୋଲ କିଏ ଫଟାଏ ପୁରା ଦା ମାରିକି ଫାଳ ଫାଳ କରିଦେଇଛି ଆହାରେ ବେଚାରା ଗରିବ ମଣିଷ ଏବେ କଣ ଯେ କରିବ ହଁ କେମିତି ସେଇ ମହାଜନର ଧାର ପରିଶୋଧ କରିବ ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ କିଛି ବି କହିବନି ପ୍ଲିଜ ତମର କୌଣସି କଥା ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିବିନି ବହୁତ ଶୁଣିଛି ବାହାଘର ପରଠୁ ଏ ଘରକୁ ଆସି କେବଳ ନିୟମ କାନୁନ ପ୍ରଥା ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇ ସବୁ ପାଳନ କରି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ଶାସନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ମତେ ଶାସନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ थाउ ना गीत जदि भूल करि सारी छंती हुए तो सेटा से इनोसेंटली करि देथिबे आ आपण माने समस्त तमे जे ए घरर बोहू ही आसी न आर्जिया प्लीज आम परिवारर समस्या रे तमे इंटरफेयर करना ए कोन एमिति आपण काहे के कहउचंती ठीक कथा तो हमर निज झियो को शासन करिबा पई मते कहर परमिशन दरकार पड़े ना अनु अनु उफ झमेला ହେଇଗଲାଣି रे ବଡ ଝାମେଲା ହେଇଗଲାଣି ए नानी काहे के नियारे घियो ढाळुछु तू काहे के संसार रे अशांति बढ़ाउछु तू काहे की ए ମା ମୁଁ କଣ କଲି ଅଶାନ୍ତି ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି आमे पूजारे ढोल बजो ता बदଳରେ पैसा नौ आपण गोटे काम करंतु से टंकाटा आपण निज पाखरे रखंतु आपण को बाहाघर रे काम रे आसीबो कोन दरकार तोर कह निज मां को भलो पाई परिबे मु भी जदि ठीक एमिति भाबे माने आपण को भली एमिति भाबे आपण को हाथ दिटा को जाबुड़ी धरबी ना लोकी कहबे गंगा ढोलियार 3 पुरुष जार अन्न खाइछंती सेई गंगार झियो अन्नदातांक सांगरे अन्याय करिछि से ना ए भाई तमे कोन भले रे जानि छ कि जे गीत ए कामटा करिछि अरे आश्चर्य
ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ମୁଁ କଣ ମିଛ କଥା କହୁଛି ନା କଣ? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମିଛ କହିବେ? ଛି 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 ଛି। ତମର ସାହସ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ତମର ଭାଇ ସିଏ, ତମର ଗୁରୁଜନ ସିଏ, ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଅ ନା। ଏବେ ସେ ସବୁ କଥା ଥାଉ। ଗୋଟେ କଥା କାନ ଖୋଲି ଶୁଣି ରଖ ଯମୁନା, ସନ୍ଧି ପୂଜାରେ ତୁ ଯଦି ଢୋଲ ନ ବଜାଉ ତାହେଲେ ବିନା ପାଉଣାରେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ। ବାହାର କରିଦିଆଯିବ। ରୁହ ବଡ ଭାଇ, ତାକୁ ବିଦାୟ ତ ପରେ କରିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବଳାଟା ତ ନିଏ। ମୋ ଝିଅ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରେ ମୁଁ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରୁନି। ଛି ଛି ମା ଛି, ତୁ କଣ କଲୁ? କାହିଁକି କଲୁ? ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅର ଢୋଲ ତୁ ଏଭଳି ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ। ସେଟା ତାର ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଥିଲା। ତୁ କଣ ବୁଝିବୁ ଭୋକର ଜ୍ୱାଳା? ତୁ କେମିତି ବୁଝିବୁ? ଜମିଦାର ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଛୁ। କୋଉ ଜନ୍ମର ଶତ୍ରୁ ତୁ ତାର? କହ, କୋଉ ଜନ୍ମର ଶତ୍ରୁ ଥିଲୁ ତୁ ସେ ଝିଅର? କାହିଁକି କଲୁ ତୁ ଏମିତି? କାହିଁକି କଲୁ ଏମିତି? କହ, କାହିଁକି କଲୁ? ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଠିକ କରିଛି, ଠିକ କରିଛି ମୁଁ। ହେଇପାରେ ସେ ତମର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ରୀ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ, ହେଇପାରେ ସୁନାରେ ତିଆରି ଝିଅ ହେଇପାରେ ସେ ତମ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ଜୋତାଟା ସୁନାରେ ହେଲେ ବି ପାଦରେ ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଭଦ୍ର ଭାବେ କଥା କହ, ଠିକ ଭାବରେ କଥା କହ ଗୀତ। ତୋ କଥା ଶୁଣି ମୋର ମନେ ହଉନି ଯେ ତୋ ଦେହରେ ମୋ ରକ୍ତ ବହୁଛି ବୋଲି। ନା ବହୁନି, ତମ ରକ୍ତ ମୋ ଶରୀରରେ ବହୁନି। ମୋ ଶରୀରରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ରକ୍ତ ବହୁଛି। ଗୀତ, ଜମିଦାରୀର ରକ୍ତ ବହୁଛି ମୋ ଦେହରେ। ଅବଶ୍ୟ ତମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବନି, ତମେ ତ ସାମାନ୍ୟ ମିଡଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଛ ନା। ଗୀତ, ସେଦିନ ଆପଣ ମୋ ହାତରୁ ଚୁଡ଼ିଟା ଠିକ ଏମିତି କାଢି ନେଇଥିଲେ। ସେ ଚୁଡ଼ିଟା ମୋର ନଥିଲା। ମାନୁଛି ଯେ ଏଇ ବାଲାଟା ବି ମୋର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜ ହାତରେ ମତେ ଏଇ ବାଲାଟା ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ହାତରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେବି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବି ଦେବିନି, କାହାକୁ ବି ନୁହେଁ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏଇ ବାଲା, ଦୁଲ, ଶାଢୀ, ଅଣ୍ଟା ପିଛା ସବୁ କିଛି ଫେରେଇ ଦେଇ ଯିବି। ସବୁ କିଛି, କିଛି ବି ନେବିନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ହବ? ପୂଜା ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଢୋଲ ବିନା ଏଇ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଏ ଘରେ ଢୋଲ ବିନା ପୂଜା ହବ, କେବଳ ଏଇ ଝିଅଟା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ଏଇ ଝିଅଟା କେବଳ ହିଁ ଦାୟୀ। ଯମୁନା, ଏ ଘରୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ମୁଁ ତତେ ବାହାର କରିଦେବି ଯଦି ସନ୍ଧି ପୂଜାରେ ତୁ ଢୋଲ ନ ବଜେଇ ପାରୁ। ପୂଜା ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ପୁରୋହିତ।
आ राजा चित्कार करुच कहीं तमें चित्कार करुच कहीं तमें मारिब तमें मते मारिब तमें मते एबे मारो मारो तमें मते मोर किछि भी जाय आसे नाही मां मोर जस्ट किछि भी जाय आसे नाही मु से जमुना को केबे हेले भी अलाउ करि परिबिनी मु ताको जमा भी सही पारुनी जमा भी सही पारुनी मु तमे ता सामने रे मते बहुत खराब की अपमानित करिछ मां बहुत खराब भाबे अपमानित करिछ तमे मते तमे ए किछि दिन रे ताको एते भलो पाई बसिछ जे तमे भूली सारिछ जे मु तम जियो तमे पूरा भूली जाइछ तमे मते जमा भी भलो पाउनी मां जमा भी भलो पाउनी मते तमे मते भलो पाउनी ओम महेश अग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयुरार दशहरा रे प्रणाम करने को हब कही ना एथर दशहरा रे तू किंतु एठी नथिबु जमुना आपनक ना धरुछि बाबू छोट मुहरे आपनक ना धरुछि क्षमा करिदेबे मते जमीदार केदार राय आपनक पाद तले 100 कोटी प्रणाम ए दशहरा रे मां को पादरे प्रणाम करने को पड़िबो आपनकु आपनक मां को आउ रहिला बाकी संधि पूजार कथा खाली टिके खरा माने मां चाहिए कौन हब ढोल बाजिबो हाँ बाबू ढोल तो जेमिति हेले बाजिबो आउ जदि मु ढोल बजे न पारिली संधि पूजारे ताहले आपन को कहिबा को पड़िबनी हाँ बाबू आपन को किछि कहिबा को पड़िबनी मु निजे ए घरु मागणारे ढोल बजे चली जीवी ए जगारू गोटे टंका भी नेबिनी मु गोटे टंका भी नुह आपन को झियो बाहाघरर चौतुक भाभी रखिनेबे आ राजा अरे छाड़ ना भाई कहीदेले हो ना कौन ढोल बजेब बोकी परी कथा कहूँ फटा ढोल को कौन जोड़ी ही पारे एते सहज नुहे ढोल बजे पारिबनी खेलटा जमीगला जमिला आ कौठी से गहना गुड़ा उपरे मोर बहुत दिनरू नजर थिला मो निज झियो मागिथिला हेले ताकू देलेनी से मगर मुह बड़ा ओम तांतार्तिक्याय नमः एते गंध पुष्पे ओम ऐं महासरस्वत्यै नमः तू अत्यंत असभ्य और अभद्र हो जाइचु भद्रामी भूली गलुनी तू गुरुजन मान को सम्मान दबा भूली गलुनी तू ई शिक्षा देथिली मु तते ना मां तम शिक्षा रे मु जमा पड़िबा को चाहुनी
जो स्त्री लोक पाखक पूजा समय गोपन रे साड़ी आसुची गोपन रे अलता सिंदूर आसुची जी कही पारेनी कि एगुड़ाक किए पठेची ता शिक्षा तो मु केबे हेले भी पढ़ा चाहेनी